Nasema asante kwa sababu uko Mungu mzuri tena Mungu mwema kwa kazi ambao unaendelea kuyafanya katika jioni hii. ushishikaye gukora hagati muri twebwe kuna mugoroba. Ninasema asante kwa sababu uko Mungu ndagushimiye kuko Imana ambaye hajawahi kubadilika. itigeze ihinduka. Wewe ndio ulipendelea siku ya leo wewe wemeye kuna munsi yakwe hivi, wewe peke yako ndio ulipenda Bwana. kuko wewe wabishimye Ndio kwa maana ninakushukuru Mfalme. niyo mpamvu ndagushimye Mwami. Ninakuja kujiata kwako wewe Roho Mtakatifu. Ndafiyegura mu maboko yawe wewe mwe muyera. Acha uendelee ukatumike pamoja nami. Reka ukorane natwe. Acha akili yangu yapotee. Reka ubwenge bwacu bunyike. Yako we Mungu yaendelee kafanye kazi. Ariko ubwenge bwawe bushishikaye gukora muri twebwe. Ninahitaji we Mungu endelee ukatende kile ambapo unahitaji kuyatenda. Reka Mwamwiza ushishikare ukora ico wateguye gukora katika maisha ya watoto wako jioni leo. Ubuzima bw'abana bawe kuna mugoroba. Ubarikiwe kwa sababu wewe ndio mwenye kazi. Uweza kigwe kukari wonyene bikogwa. Na wewe mwenye kazi uko unaendelea kufanya kazi jioni leo. Kandi kuna mugoroba uri kurakora ibikozwa. Katika jina la Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Izina rya Yesu rihabwa icubahiro cyane. Nina libariki jina la Bwana jioni leo. Ndayezagira izina ry'Imana kuna mugoroba. Kwa kupata hii neema ya kusimama mbele yenu tena. Kubanagira ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu kandi. Kwa sababu kusimama hapa mbele haiko kawaida kila siku. Guhagarara imbere yanyu si ibintu bisanzwe. Lakini inakuwa ni neema kutoka kwa Mungu. Ariko n'ubuntu buva ku Mana. Mungu ndio alitaka mimi ndio niendelee kuwa kipitio cha baraka yako jioni leo. Imana niyo yemeye ko umugisha wawe uza gucamwo muri jewe kuna mugoroba. Kabla sijaendelea, atarabandanya, ninaendelea kumshukuru baba yangu. Arashimiye papa w'umwemu kwa kunipatia hii confiance kwa jioni hii leo. Kuba yamwizigiye kuno mugoroba. Kwa kunipatia tena confiance ili kuendelea kutoa neno kwa jioni hii leo. Kuba yamwizigiye kugira ngo azane ijambo kuno mugoroba. Na ninaendelea tena kubariki wewe ambaye uko hapa jioni leo. Kandi araguhezagira gushimira na uri ngaha. Kwa sababu wewe ndio unaendelea kunipatia kazi. Kuko ari wewe muronkeje igikogwa. Kama uone hapo maki unanipatia mimi kazi. Lero kuba wicengaho ukabumaga akazi. Ndio kwa maana nasema Mungu wa madhabahu akubariki sana. Mama mvuga ngo Imana yakino gicanira guhezagire cyane. Kwa kupata tena neema ya kuwa hapa. Kuba wagira ubuntu kuba ngaha. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Izina rya Yesu rihabwa icubahiro. Tutaendelea kujifunza neno. Tuaza kwigira hamwe ijambo. Linaendelea kusema hivi. Alivuga ngo usiogope. Nutinye. Ne crains pas. Nutinye. Usiogope. Nutinye. Ingawaji yote ambao uko unapitia, naho hari byinshi uri kuracamwo, ingawaji kile ambapo uko unapitia ndani, naho ivyo uri kuracamwo ubu, quelque soit situation yako gisi ilivyo, naho uri kuracamwo bihe bigoye, lakini jioni hii ya leo uno mugoroba ninakuja kukutangazia kusema ya kwamba naje kukubwira ngo usiogope. Nutinye. Kwa sababu ni neno ambao inaendelea kusemekana katika Biblia. Kuko ni jambo rivugwa muri Biblia mara nyingi sana. Cyane kenshi cyane. Maana ni kusema kila siku unapoamka. Bivuze ngo buri munsi uvyutse. Biblia inaendelea kukuambia kwamba Biblia yakubwira ngo usiogope. Nutinye. Usiogope kwa sababu gani? Nutinye kubera iki? Ni kwa sababu ye Mungu yuko pamoja na wewe. Kubera iyo Mana iri kumwe nawe. Ingawaje unaendelea kuona ya kwamba binashindikana, naho ubona umenga byarananiranye, lakini kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe, ariko kubera iyo Mana iri kumwe nawe, njoo anaendelea kukuambia kwamba usiogope. Niyo mpamvu ikubwira ngo ntutinye. Bwana Yesu asifiwe sana. Izina rya Yesu rihabwa icubahiro cyane. Tutaendelea kusoma katika kitabu cha Jean 11. Tuaza gusoma muri Yohana 11. Kuanzia hapo moja umuhera ku murongo wa mbere mpaka ku 44. kugeza ku murongo wa 44. Maana ni habari ambao mnaendelea kuyajua sana. Ni inkuru muzi mwese. Ni habari ya Lazaro. Ni inkuru ya Lazaro. Ni mtu ambaye aliendelea kuwa mgonjwa. N'umuntu yaragwaye. Wakati alipokuwa mgonjwa, igihe yaragwaye, baliendelea kumpatia Yesu habari. Bamubwiye Yesu inkuru. Bakaendelea kumtuma mtu ende akamwambie Yesu habari. Baratumia umuntu ngo bagende abwire Yesu iyo nkuru. Na baliendelea kumwambia Yesu habari ni kwa sababu Yesu alikuwa rafiki yake. Kandi Yesu bamubwiye inkuru kubera Yesu yari umugenzi wiwe. Alikuwa rafiki wabo sana. Yari umugenzi wiwe cyane. Lakini wakati Yesu aliposikia hiyo habari, ariko igihe
Yesu yumviye nkuru ya magonjwa, y'ingwara, Yesu akuendelea kutishika na chochote. Yesu nacho yakoze. Akuangaika na chochote. Yesu nigeze yiganyira, akaendelea kubakia huko. Aguma ngaho iyo yarari. Akabakia kule kule ambapo alikuwa. Aguma iyo yarari hariya. Na wakati ambapo waliendelea kusema kwamba Lazaro anakufa, kandi gihe bavuga ngo Lazaro arapfuye, ndipo Yesu aliendelea kuambia wanafunzi wake, aho niho Yesu yabwiye abigishwa biwe, inatubidi tuende. ngo bikwiye ko tugenda. Tuende huku Betania. Tugende i Betania. Wanafunzi wakaendelea kumwambia, abigishwa ba Yesu baramubwira, ni siku kidogo tu hapa balitaka kukuua. ati mu minsi mike gusa abantu bashaka tena unataka kurudia huko? None ushaka gusubira hariya? Akaendelea kuambia kwamba Lazaro rafiki yetu analala. Ati Lazaro mugenzi wacu wakati alipo waliendelea kusikia kwamba amelala, igihe bumva ko yasinziriye, wao wakajua kwamba inakuwa usingizi ambao ni usingizi wa nguvu sana. Rero bobo bibaza ko ari gusinzira kwa na waliendelea kusema kwamba kama analala si atalamuka, kandi baravuga ngo nyimba yagamye nazovyuka. Lakini yeye alikuwa anaendelea kusema kwamba ni habari ya kifo. Ariko wewe ubwiwe yari karavuga ko ari nkuru y'urupfu. Aliendelea kuambia kwamba anakufa, lakini wao waliendelea kuona kama ni usingizi. Yababwira ko yapfuye ariko bobo bakamana ko ari usingizi. Ilibidi sasa Yesu aendelee akasema ya kwamba byari bikwiye ko Yesu avuga ngo Lazaro anakufa. Lazaro yapfuye by'ukuri. Na wakati walipoenda huko, kandi gihe bagendiyo, walipofika kabla wajaingia kwenye mgini, igihe bashika batarinjira muneza mu muji, dada mmoja wa Lazaro, mushiki wa Lazaro umwe, akapata habari, akakuja kumuona Lazaro, akakuja kumuona Yesu. Aza kuraba Yesu, akakuja kumwambia ya kwamba aza kumubwira ngo Bwana, ungelikuwepo kaka yangu asingelikufa. ati mwami iuza kuhaba umusaza njani ari gupfa. Yesu akamwambia ya kwamba Yesu aramubwira ati mimi njo uzima. ati jewe nije buzima. Mimi njo uzima. Jewe nije buzima. Kama mimi nakuja, kaka yenu ataendelea kupata uzima. Nimba jewe nje muwa musaza wararongo. Ule dada akakubaliana na Yesu. Uwo mushiki wa aremeranya na Yesu. Akasema kweli mimi najua kama kaka yetu ataendelea kupona. Aravuga ati ndazi uko ataendelea kufufuka. Aza kuzuka. Aliendelea kukubali, lakini gisi weko naendelea kuzungumza, yareme yari kingene bariko baraganira ngaha, akaendelea kugeuza tena, akafadhaika. Arongera ariganyira. Wakati walikuwa wakizungumza, akatoka akaendelea kumuita ndugu yake, na yeye bariko baravugana, arachomoka agenda guhamagara mushiki wiwe. Ndugu yake alipokuja, uwo bavukana amaze kuza, yeye akasema hiyo neno, nawe avuga iryo jambo nyene, ungekuwepo kaka yangu asingelikufa. ati iuza kuhaba byukuri musaza njani ari gupfa. Aliendelea kujua ya kwamba kama Yesu anaendelea kuwa pamoja na wao, yarazi ko Yesu yaza kubana nabo, magonjwa haitafanya kitu. ingwara nacho yokora, situation yote difficile haitafanya kitu. ikibazo chose kigoye nacho chose. Ndio wao walitambua ya kwamba ungelikuwepo kaka yetu atakufa. Niho batambuye ko iuza kuhaba. Nataka kuambia jioni hii leo, nashaka kukubwira kuno mugoroba, ingawaji byote ambapo unaweza kukua ndani, naho uri mu bihe bigoye bimeze nabi, lakini wakati Yesu anaendelea kuwa pamoja na wewe, Yesu gihabanye nawe, yeye anaendelea kufanya vitu vyako vinaendelea kuwa sawa sawa. uwo niwe atuma ibintu byose bigenda neza. Balimwambia ya kwamba Yesu Lazaro anakufa, bamubwira ati Lazaro yarapfuye, lakini yeye akustuka na kifo, ariko wewe niyaciye yiganya kwera urwo rupfu rwabaye, akaendelea kubakia huko. aguma ngaho. Alibakia huko ni kwa sababu yagumye ngaho kubera alijua ya kwamba yeye haiko Mungu tu wa kuendelea kutoa vitu ambavyo bishaoza na kubirudisha sawa sawa. yarazi ko atari Imana gusa izana ibyapfuye ikabigira bizima. Haiko Mungu ambao anafanyaka vitu ambao abiharibika na kuendelea kubifanya kuwa sawa. Si Imana gusa itari ibintu byamerewe nabi kabizana, lakini ni Mungu ambaye anafanyaka bia kuharibika na kubirudisha tena sawa. Ariko ni Imana ifata ibyononekaye cyane ikabigira bizima. Alihitaji kwanza Lazaro akufe, niyo mpamvu yemeye ko Lazaro apfa. Na yeye akaendelea kuambia wanafunzi hivi, arabwira abigishwa biwe ati hii
kifo ilibidi ikue. ati runo rupfu rwari Kwa rukeneye sababu kuhaba hii kifo ndio itaendelea kunifanya nyinyi munijue mimi ni nani. kuko runo rupfu nirwo ruza gutuma mwe mumenye uwo ndiwe. Kama magumu hayakupata, igihe ibihe bigoye bitaragushikira, hautajua utukufu wa Mungu maisha yako. niwomenye ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Kama shida haijakuwa kwako, ikibazo kitarakubako, hautajua kama Mungu anatenda. niwomenya ko Imana ikora. Wakati Mungu anaendelea kuachilia, igihe Imana irekuye igitangaza, anaachilia shida kukupata wewe, ikareka n'ikibibazo bikakubako, haina kusema ya kwamba anakusaulika, sukubera imiyomani ikwibagiye, lakini anataka kuitikisha watu ariko abashaka kwemeza abantu ya kwamba yeye anafanyaga magonjwa kutoka na uzima unarudia. ko iyo Mana ituma ahari indwara haza ubuzima, anatoaka mauti na kuleta uzima. wewe akurupfu akazana ubuzima. Haiko tu Mungu wa uzima, Simana gusa ubuzima, haiko tu Mungu wa vyakula vya mzuri, simana gusa imfungurwa nziza, lakini ni Mungu ambaye anafanyaka bile bisharibika kubileta tena kuwa sawa. ariko ni Imana ifata n'ivyononekaye ikabizana bikaba bizima. Usiogope na ile situation ambayo uko ndani, nutinya n'ivyo bihe bigoye uri kuracamwo, lakini najua kama Yesu atafanya kazi. ndazi ko Yesu hari gikorwa ari bukore. Balimwambia Lazaro anakufa, abamubwira ati Lazaro yapfuye, wakati waliendelea kumwambia kwamba iko mgonjwa, igihe bamubwira ko yaragwaye, akukuya hata kwa mganga, niyagiye no kwa muganga kumuraba, akukuya hata kuendelea kuanza kuangalia bitakuwa aje, niyatangiye kwiyumvira ngo mbe biza kugenda gute, hata kukilio kwanja Yesu akufikaka. naho bari kukigandaro Yesu Yesu anakuya wakati bitu bisha kangala, Yesu yaje ibintu byamaze kononekara cyane, bitu binakuwa nguvu, ndio Yesu anakuya. ibintu byamaze kumenekererwa nabi Yesu ni haza. Ni kwa sababu ye ni Mungu ambaye anasambazaka kilio, kubera niyo Mana ikuraho kurira. Wakati palikuwa analia watu, igihe abantu bariko bararira, ye anaendelea kubaletea kicheko. wewe achabatana Mungu kutwenga. ambaye tuliendelea kumfani ni kumuamini. Iyo niyo Mana twizeye. Sisi watu ambao tuko hapa, twebwe abantu turi ngaha, tunaweza tukanile fete, turashobora gukuraho umunsi mukuru, tunaweza tukaprogramea fete, turashobora guhitamo tugashira na tukasema ya kwamba leo haitakuwa tena, tukavuga ati umunsi mukuru turawuhagaritse. Lakini Yesu, ariko Yesu anafanyaka machungu, atuma ilikuwa machungu anaianile inakuwa furaha. ibihe by'umubabaro akabigira ibihe by'umunezero. Mungu ambaye tuliyemwamini, niyo Imana twizeye, anafanyaka machozi wakati uko machungu. igihe uri mu bibazo, anakuja anakuambia simama, wewe arakubwira ati hagarara, anakupatia kicheko, akacha guha umunezero. ni Mungu ambaye anafanyaga bya kuoza, ni Imana ituma ibyaboze na anaendelea kubileta kuwa sawa sawa tena, bituma abiha ubuzima bikaba bizima, vitu ambapo bilikuwa bisharibika, ibintu byamaze kononekara, lakini Mungu anaendelea kufanya vinarudia sawa sawa. iyo Mana agatuma bisubira kumera neza. Nakuja kukuambia jioni hii leo, nakubwira kuno mugoroba, usiogope, nutinye, usiogope, nutinye kwa ile situation ambayo uko unapitia, nibyo bihuri kuracamwo, kwa ile aibu uko nayo, aho nyene bagukengera. najua Yesu weko barabarani akikuja kwenye uko, ndazi ko Yesu ari mu nzira za aho na uri. jioni hii ya leo, kandi uno mugoroba, na jioni hii ya leo, uno mugoroba nyene tuvugana, najua Mungu atafanya kazi katika maisha yako. iri bukora ikintu mu buzima bwawe. Alipofika katika huyo mjini, igihe yashika mw'uwo muji, Yesu akupitia kunyumba ambayo ilikuwa kilio, Yesu niyagiye aho bariko bagandarira, kwa sababu walijua kwamba sitaenda kule kukilio, kuko yaravuze ati sinza kugenda aho bariko bararira, mimi nitaenda kusambaza kilio. jewe ndaza kugenda nkureho. Twende kwenye mulimuweka, tugenda aho mwamushize, kule kwenye mulimuweka, aho mwamuzitse. nampenda Yesu sana. ndakunda Yesu cyane. Alipofika kwenye kaburi ya igihe Lazaro, yashika aho ku kaburi ka Lazaro, ataba dada yake ya Lazaro n'abashiki ba Lazaro abakusogea kwenye kaburi. nibegereye iyo mva. Huyu Yesu ambaye tulimwamini, uwo Yesu twizeye, ni mwenye anasogeleaka hata wakati marafiki wanakuacha, nigihe akwegera, nigihe abagenzi wakati bakuretse, bandugu banakuacha, igihe abagenzi abamuvukana wakati bakuretse, bandugu banakutupa, igihe abamuvukana bakutaye, yeye anakusogelea, iyo Mana irakwegera, anakuja kwako, we arakuzako, kwa sababu yeye ndio mfariji tosha. ko we niwe aza kuguhoza amarira. Usiogope, nutinye. Mungu anakuambia jioni leo usiogope. iyo Mana ikubwiye kuno mugoroba ati nutinye. Dada ya Lazaro wakamwambia Yesu, abashiki ba Lazaro bamubwira Yesu, inakuwa siku ine ananuka, abashitsi iminsi ine yamaze kunuka, ingawaji kunuka
kwa Lazaro. Atacho bitoye kunuka kwa Lazaro. Yesu hakuangalia kunuka kwa Lazaro. Yesu ni aravyo kunuka kwiwe. Wala kuangalia maneno ya watu. Niyiweje n'amajambo y'abantu. Kuangalia bila ambapo walikuwa nasema. Niyiweje ibyo bariko baravuga. Yeye akabakia katika msimamo wake. Aguma hagaza yeye. Ya kusema ilibidi Lazaro akufe. Avuga ati byari bikwiye kwa Lazaro apfa. Kifo. Kubera runo rupfu. Kwa sababu ya utukufu wake. Kugira kubwiza bw'Imana bubonekane. Kwa sababu utukufu wa Mungu ujulikane. Kugira kubwiza bw'Imana bugaragare. Bien-aimé, usiogope. Mukundwa ntutinye. Usiogope kwa yote ambayo unapitia. Ntutinye mu vyuri kuracamo. Najua Mungu ambaye tulimwamini. Ko Imana twizeye. Iko tayari kwa ajili ya kutenda kwa maisha yako. Aringa kugira ngo akore mu buzima bwawe. Iko hapa kwa ajili ya kufanya kazi kwa maisha yako. Iyo Mana iringa kugira ngo ikore mu buzima bwawe. Alifika kukaburi. Yashize ngaho kumva. Akaendelea kusema batoe jiwe. Aravuga ati nimukureho kibuye. Walipotoa jiwe. Bakuyeho kibuye. Nampenda Yesu sana. Ndakunda Yesu cyane. Akuendelea kusubiria. Ntiyarindiriye. Ya kusema ya kwamba ngo mumufungue kwa kamba. Ngo mugende mumubohore. Yesu angalia kisituasyon yenye mwali ambao uko nayo. Yesu narabi bizurivo. Alijua ya kwamba yaraziko kwa neno langu tu kwijambo kiwe gusa itamfanya yeye kupata buzima. Riza kutuma rongo buzima. Itamfanya yeye kulamuka kwenye ego. Riza kutuma aduka hari. Yesu. Yesu ni wa bien sana. Yesu ni mwiza cyane. Akaendelea kusema ya kwamba aravuga ngo kwa neno langu ni jambo ganje Lazaro atatoka. Lazaro arazuka. Niambie kitu ambapo nataka kukuambia jioni leo. Mukundi cyo shaka kubwira kuna mugoroba. Ingawaji byote ambao uko navyo. Atacho bitwaye ibyo ufise. Lakini Mungu anahitaji movement wako. Imana irashaka hali yako ambao uko nayo. Irashaka ukumeze ingelikuwa si banadamu. Iyo tu aza kuba twebwe abantu. Tulipasha kusema mumfungule kwa kamba. Twari kumubwira ngo murega mugena mu muhore. Kwa vile wenyewe banamufunga pale. Avyo bamufunze gena mu muhore. Lakini Yesu alijua ya kwamba ariko Yesu yaramenye ko neno ambao nitaendelea kuyakiri. Ijambo gusanza kuvuga gusa. Nitaendelea kufanya bijabili kufa mu mwili wake kuendelea kupata uzima. Nigeza gutuma rizuri byapfuye mu neno ya jioni ya leo. Kandi wo iyo Mana niyo Imana yuno mugoroba. Kila kitu chote ambapo kilikuwa sharibika mu maisha yako. Ikintu cyose cyaronekanye mu buzima bwawe. Chochote ambapo kilikuwa kishaoza kwa maisha yako. Ikintu cyose cyaraboze mu buzima bwawe. Kwa hii jina la Yesu. Marino zina ya Yesu. Hii neno ambao tuko tunatangaza jioni leo. Jambo tuliko tunavuga kuna mugoroba. Acha ikaingie kwa maisha yako. Jambo kinjira mu buzima bwawe. Ianze kuleta uzima. Kandi ubuzima. Ianze kufanya kazi kwa maisha yako. Kuri gikorwa mu buzima bwawe. Yesu akaendelea kumwambia kwamba Yesu aramubwira ngo Lazaro akasikia. Lazaro arumva. Unajua kwa nini Yesu alipigaka sauti ya nguvu? Urazi kubera iki Yesu yavugije akaruru karekare. Bafu balikuwa kaba mingi. Abafuye bari benshi. Na Lazaro kule kaburi balikuwa kaba mingi. Bishoboke na Lazaro nabo bari benshi hali lakini ilibidi Yesu asimame apike sauti ya nguvu kwa ile kaburi ya Lazaro. Ariko byasaba ko Yesu avuga cyane kuyo mva ya Lazaro. Juu Lazaro mwenyewe asikie. Kugira ngo Lazaro bwiwe yumve. Juu Lazaro angekuwa sengeko mbusingizi. Kuko Lazaro nyuma yarari mu sinziriye. Lazaro mwingine angefika anatoka. Lazaro wundi harige yari kuchavayo. Njoko maana bien-aimé. Niyo mpamvu mukundwa. Kama uko katika kanisa. Nimburi mwishengero. Kuwa macho. Kuburi kumuri maso. Kwa sababu haujui wakati wako ni wakati gani. Kuko numenya umunsi wawe wariwe. Haujui ni wakati gani neno lako litafika. Numenya wawe ahugeze. Uzanie kama hii maneno yote niko nasema hapa ni yako. Wibaza ngo n'amajambo ndiko navuga yose na yawe. Oya. Yako ni moja tu. Iki wawe ni rimwe gusa. Sasa ile neno kama ikipita. Erega jambo ryaciye. Ya byote binapita. Byose bica birengana. Kwa maana Yesu alipaza sauti kwa Mungu. Ndio mambo Yesu yavuze ni juri renga. Lazaro. Ati Lazaro. Toka. Sohoka. Na Lazaro akastuka. Lazaro aravyuka uko. Lazaro akastuka vile vile. Lazaro arakanguka uko nyene ameze. Akaendelea mu musanda yake. Aboshe ari mu musanda. Akatoka hivyo. Ishuka avaye uko nyene. Bien-aimé, quelque soit bifungo ambao uko navyo. Mukundo anacho bitwa ingene bakuboshe. Lakini kwa neno la Mungu. Ariko ijambo ry'Imana rivuze. Mungu anahitaji ufanye movement. Iyo Mana ibishaka kutembera. Uendelee ukafanye movement. Ugenda. Ili uendelee ukatoke. Kugira ngo uveyo. Jioni leo hakuna matarudia mkina kifungo. Uno mungoroba namunaza gusubira nyuma aboshe. Najua kama Mungu atafanya kazi. Ndazi ko hari Imana iza gukora.
nahitaji uendelee ukajiandae. Nashaka utangire witegure. Kuendelea kuwa sawa. Witegure kumera neza. Mungu wa mazabao ni Mungu wa bien sana. Imana ya kino gicaniro ni Imana nziza cyane. Ni Mungu ambaye anafanyaga bigumu kwetu binaendelea kwa vyepesi. Imana ituma ibigoye cyane bihindukwa ibyoroshe. Abiwezekani kwetu. Ivyo tubona umenga nibikunda iwacu. Kwake binaendelea kuwezekana. Kuri we usanga bikunda. Kwake binaendelea kuwezekana. Kuyo Mana usanga bikunda. Ndio kwa maana jioni ya leo. Niyo mpamvu kuna mugoroba. Mungu atafanya kazi kwa maisha yako. Iyo Mana hari ikiza gukora ku buzima bwawe. Mungu ataendelea kutenda. Iyo Mana yaza gukora. Mungu ataendelea kusambaza kilio. Iyo Mana yaza gutuma aharamarira ahava. Balishafanya kilio kwa ajili ya maisha yako. Bishoka ko bari baramaze kugandarira ubuzima bwawe. Balishasema kwamba utakuwaka kitu. Bari baramaze kuvuga ngo ubu nazazova. Wewe unafika mwisho. Uya yarangiye. Wewe huyo atafanyaka tena kitu. Uyu azokongera gukora. Mwayaje anakuwa nayo. Mino myaka agezemwo. Atafanyaka tena nini? Azokora iki? Lakini nakuja kukutangazia jioni leo. Ariko nachenda kubwire kuna mugoroba. Mungu wa restoration. Ati Mana inagura. Anakuja kurestore vitu vyako. Ije kunagura ibyawe. Anakuja kurestore maisha yako. Ije kunagura ubuzima bwawe. Anakuja kuondoa aibu. Ije gukura isoni. Aibu ya miaka anakuja kuiondoa. Vicheko vya miaka anakuja kuondoa. Bagutwenze aje kubikura. Ana aliendelea kudharauliwa miaka ya kutosha. Hana yara kengerewe cyane imyaka myinshi. Lakini siku ambao alikutanana na Mungu, ariko umunsi umwe yahuye n'Imana, aliendelea kuondoa aibu yake ya miaka. Iyo Mana yacikuraho ugu isoni yarafise zose. Bien-aimé, jioni ya leo mukundwa kuna mugoroba, usingeangalia hali ambao uko nayo, nurabe ivyo kuracamwo, usingeangalia ni nini ambapo inaendelea kukufanya wewe usiendelee, nurabe ivyo bituma udatera intambwe. Lakini kitu ambapo ninakuomba siku ya leo, ariko ndagusabye kuna mugoroba, uendelee ukakuwe na msimamo, ube uhagaze wemye, usiogope chochote kile, nutinya n'ikintu na kimwe, bakia katika msimamo wa neno la Mungu, uhagaze wemye mu ijambo ry'Imana, ili Mungu afanye kazi kwa maisha yako. kugira ngo Imana igire ikoze ku buzima bwawe. Endelea kunisomea kitabu cha Josué 24:14. Turasoma muri Yosuwa 24:14. Josué 24:14, mnisaidie kwa kusoma hiyo kitabu. Yosuwa 24:14 ili tufanye maombi kidogo, kugira ngo dukore amasengesho. Kila mtu aendelee kuomba, eko naendelea kujijua hali ambao anapasha kuwa. Nous lisons dans Josué chapitre 24 verset 14 au nom de Jésus. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Biblia inaendelea kutuambia sasa tuendelee tukamtumikie Mungu. Biblia ivuga ngo burere dukorere Imana katika uaminifu, mu kwizera na tuendelee kwanza kuharibisha miungu yote ambao wa baba yetu ibigirwa mana basokuruza waliendelea kuiabudu huko ng'ambo ya bahari, bashishikaye guhesha icyubahiro cyangwa basenga wakati waliendelea kuwa Egypto. Nigihe bari muri Egiputa. Jumapili waliendelea kutufundisha kwa ajili ya kuendelea kugeuza misingi mibaya. Kwa Mungu baratwigishije ibijyanye no gusambura ibyo twakwita imfatiro mbi. Hakuna kitu ambapo kinaweza kukuretenir na kintu kimwe cyo kugumya kama iko ile misingi mibaya, atari zo mfatiro mbi, na misingi mibaya kandi yo mishinge mibi sirtu ya kuendelea kuabudu miungu, cyane cyane aho bahimbaje ibigirwa mana, kwa sababu Mungu ni Mungu wa wivu, kuko iyo mana ni Imana igirishavu, na yeye ndio anaendelea kutaka tuendelee tukamwabudu katika uaminifu, kandi iyo mana nishaka tuyihimbaze mukuri, tuendelee kuwa na uaminifu, tuwe abukuri. Na hiki ndio kiliendelea kumfanya hata Abraham aendelee kufanya miaka mingi, kandi kintu cyatumye Abrahamu amara imyaka myinshi, na ndio Mungu aliendelea kumwambia, kandi ni Imana yamubwiye. Genèse 17 premier verset, ati Tanguriro 17 ku murongo wa mbere.
Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Abrahamu amaze imyaka 90 l'Éternel apparut à Abraham Uhoraho aramubonekera et lui dit, aramubarira, je suis le Dieu Tout-Puissant. ati nje Imana ishoboye byose, Marche devant ma face uhora ugendera imbere yanje et sois intègre. kandi utungane rwose. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akaendelea kumwambia baba yetu wa imani Imana iramubwira so wacu ya w'ukwizera kwamba tembea mbele ya macho yangu, ati uhora ugendera imbere yanje, mimi ni Mungu mwenye nguvu. jewe ni Imana nyene ubushobozi Mungu ambaye bwose. tulimwamini sisi Imana twizeye ni twebwe Mungu mwenye nguvu. Imana nyene ubushobozi Jo ule bwose. Mungu ambaye aliendelea kufanya mtu ambaye alikuwa anavuja damu miaka 12 niwe yatumye wa mugore yava amaraso imyaka kwa kuendelea 12 kugusa tupindo ya vazi yake, akoze gusa ku muzu yiwe gusa akaendelea kupata uzima. araronka ubuzima. Alikutanana na mtu ambaye alikuwa na miaka 38 mgonjwa. Yahuye n'umuntu amaze imyaka 38 arwaye. Wakati alipokutanana na igihe Bwana yahura n'umwami wa muntu, kwa neno la Yesu tu, ku ijambo gusa rya Yesu gusa, mambo yote yaliendelea kubadilika. ibintu byose bica Na birahinduka. nilimupendaga Yesu sana kandi narakunze Yesu cyane kwa huyo kilema ambaye alikuwa pale. kubwo muntu yarari ngaho, Wale wote ambao walikuwa wanapita mbele yake, abaza bose baca imbere yiwe, wale wote ambao walikuwa wanapona, abaza bose bakira, balikuwa naponaka tu bila kusikia neno. barakira batumvise ijambo. Lakini huyo wa miaka 38 ariko wowe imyaka 38 aliendelea kupona baada ya kusikia neno la Kristo. yakize ahejeje kumva ijambo rya Kristo. Bieneme, kitu ambapo kitaendelea kukufanya wewe unganganie kabisa maisha yako vizuri, Mungu ikintu kizagufasha kuba ama ubuzima bwawe kusimama vizuri katika maisha yako, cyangwa guhagarara neza mu ni buzima bwawe. wakati unaendelea kusikia neno la Igihe Mungu. uzaba wumva ijambo ry'Imana, Wakati unasikia neno la Mungu igihe wumva ijambo na ry'Imana, unabakia katika uaminifu, ukakumungu uri umwizigirwa, unatembea katika uaminifu, ukagenda uri umwizigirwa, Mungu ataendelea kukufanyia miujiza. Imana izogukora ibitangaza, Mungu atatenda katika maisha yako. Imana izokora mu buzima Ndio bwawe. akaendelea kumwambia Abrahamu, Aho niho yabwiye Aburahamu, tembea mbele ya macho yangu atuhora ugendera imbere na yanjye uendelee kuwa mwaminifu. kandi uhora utunganye. Bien-aimé, kukuwa mwaminifu katika maisha ya kiroho kuguma utunganye mu buzima bw'imwemu itatufanya sisi kuendelea kupata mambo mengi. bizotuma twebwe turonka ibintu byinshi ku Mana. Jioni hii ya leo kuno mugoroba ninahitaji tuendelee tukaribishe misingi yote ambao ya miungu ya wababu, nashaka dusambure, yote ambayo iliendelea kufanya sisi maisha yetu kuendelea kufa, nashaka dusambure imfatiro zose zituma ubuzima yote bwacu ambayo iliendelea bupfa, kufanya maisha yetu kuendelea kuharibika, imfatiro zose mbi zituma ubuzima yote bwacu ambayo iliendelea bwononekara, kufanya maisha yetu haina na maana, imfatiro zose mbi zituma ubuzima bwacu iliendelea butagira kufanya maisha akamaro, yetu haina sura nzuri. ubuzima bwacu butaboneka neza. Ye Mungu anaendelea kutuambia na tuwazia mawazo mema, Iyo Mana itubwira ngo ibyifuzo dufise n'ibyifuzo lakini byiza, kwa sababu ya misingi mibaya, ariko kubera amatanguriro kwa mabi, sababu ya misingi mibaya, kubera imishinge mibi basokuru ikaendelea bahimaje kufanya abigirwamana, maisha yetu yakaendelea kudidimia. ivyo bikasha bituma ubuzima bwacu Lakini bugenda jioni bumera nabi. hii ya leo, ariko kuno mugoroba kwa sababu Yesu iko pamoja nasi, kubera Yesu ari kumwe natwe, kwa sababu Yesu iko hapa, kubera Yesu ari ngaha, anakuja kufungua maisha yetu, yaje kubohora ubuzima anakuja bwacu, kufanya kazi katika maisha yetu, yaje gukora igikorwa mu buzima anakuja bwacu, kutenda kazi katika maisha yaje yetu. gukora igikorwa mu buzima Mungu bwacu. anahitaji tuendelee tukaharibishe maisha ile miungu yote ya wababu, Iyo Mana irashaka ko dukuraho kama ibigirwamana vile byose waliendelea kutuambia by'abasokuru, tena Jumapili. nkuko batubwiye kwa Mungu. Mungu akaendelea Gedeon balikuwa wanaendelea kumuita vaillant hero. Imana yabwiye Gideon ko ari umuhizi, Alikuwa anaendelea, alikuwa mtu mkubwa, yari umuntu ahambaye, lakini kwa sababu ya miungu ya wababa, ariko kubera ibigirwamana kwa byase, sababu ya mazabao ya kwabo, kubera ilikuwa inaendelea kumfanya ye aishi tofauti. byatuma we abaho bitandukanye. Acha nikukumbushe bien-aime, Reka ndakwibutse kuna mukundwa, wakati wengine unajiangaliaka mukio, arige wiraba mu kiyo, unajiangalia we gisi uko ukiraba ngene umeze na maisha ambao uko napitia, ubuzima uri kuracamwo, unasema huyu mwenko mukio ukavuga ati uno muntu mbona na mu hii kiyo, maisha ambao huyu mwenyewe niko hapa iko napitia ubuzima uno muntu ariko arabamwo ni bitu biwili ni tofauti. ibintu bibiri bitandukanye. Ile nyo unaonaka mukio Ibyo ubona mu kiyo jo maisha yako ya kweli, ubwo buzima bwawe kwa bw'ukuri, sababu njo yenye Mungu eko naendelea kukuwazia, ubuzima Imana njo ikwifuriza ni ko, kwa sababu miungu iko naendelea kutembea kwako, kuko ibyo ni kwa sababu kuko malua ambayo ilikuwa etabli quelque part nukubera hari ibyagezwe byashize ikafanya ahantu, we maisha yako inaendelea
bituma ubuzima bwawe bumera nk'uko bumeze. Frere, ujikaze, acha kulala. Mwene data ntusinzire ndakusabye. Ukilala tena nitakutaya juu. Uniwasinzira cyane cyane kuvuga izina. Tuko hapa ni juu ya kuomba. Turinga kugira ngo dusenge. Mazabao ya kwenu na kukogota uanze tukulala tuju bakie mwile maisha. Rero ibicaniro by'igwanyu biratangiye kugukwega kugira ngo ugume mu mabuno bwabya buzima. Kuvunja mazabao ya nyumba ya baba. Niyo mpamvu bisaba ngo umenagura ibyo bicaniro by'ibigirwamana. Umu ni mukanisa. Turi mu ishengero. Hapana kulalaka mukanisa. Nituze turaryama mu ishengero. Utakia ukubaliana na benyao kwao kukubaliana nabyo. Kuko wo kwemera nivyo uta Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Izina rya Yesu rabwe cyubahiro. Tutaendelea kuharibu mazabao ambao iko naendelea kutukamata. Turaza gutangira gusambura ivyo mazabao ya nyumba ya baba. Turaza gutambura izo mfatiro mbizo miungu ambao walikuwa wakiabudu. Ibigirwamana bahimbaza ilifanya maisha yetu yaendelee kuharibika. Maisha yetu yasikuwe na maana. Lakini Yesu siku ya leo anatuambia ya kwamba tusiogope. Na kisi anaendelea kutuambia tusiogope ni kwa sababu iko hapa. Alituhakikishia katika neno lake ya kwamba mahali wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina lake yeye iko katikati yao. Na kama Yesu yuko katikati ya watoto wake ni kwa ajili ya kuanza kudekante masituasyon yote difficile. Nikikumbuka ndani ya tanuru ya moto wakati waliendelea kumutupa Shadrach, Meshaki na Abednego, lakini wakati Yesu aliendelea kukutanika katikati mambo yote yalikuwa sawasawa. Jioni ya leo na kutangazia ya kwamba hakuna kitu ambapo utaendelea kurudia nacho, kwa sababu Yesu Kristo iko hapa. Na kama iko hapa ni kwa ajili ya kuendelea kutengeneza maisha yako, ni kwa ajili ya kufufua biliokufa maisha yako, ni kwa ajili ya kuendelea kufufuka bila ambapo bili kufa maisha yako na kurudilia tena. Usiendelee kuangalia situation ambayo uko na traverse siku ya leo. Endelea kumwangalia Kristo siku ya leo, kwa sababu yeye ndio anaweza yote. Yeye ndio anaweza yote. Yeye ndio anafarijiaga watu. Yeye ndio anaendelea kufariji watu wale ambao walikuwa shakata tamaa, watu ambao walishatupa tumaini. Lakini jioni ya leo nakuja kukuambia kwamba Yesu siku ya leo anakuja kukupatia tena faraja. Na faraja si ingine ni wewe kuendelea kurudia na jibu yako, kitu ambapo anaendelea kuniambia katika maandiko. Mtu aweze akakuja kwake na akarudia kisi alivyokuja. Ulikuja na machozi, lakini mkono wa Yesu Kristo unakuja kukupanguza machozi. Ulikuja unalia, lakini Yesu Kristo anakuja kukupatia kicheko. Nitakugomba mahali ambapo ulipo usimame. Acha uendelee ukasimame mpendwa. Acha uendelee kuanza kumwambia Baba asante. Uendelee ukamshukuru Mungu kwa jioni ya leo. Mwambie Baba asante kwa neno lako ambao unakuja tena kutupatia faraja, ambao unakuja tena kutuambia kwamba tusiogope ingawaji vyote, tusiogope. Jo kwa maana Baba tunakushukuru. Anza kumwambia Mungu asante. Anza kushukuru jina lake. Anza kumwambia Mungu asante kwa yote anaendelea kutenda kwa maisha yako. Anza kuinua jina lake jioni leo, kwa sababu Mungu anaendelea kufanya kazi, kwa sababu Mungu anaendelea kutenda katika maisha yako. Yesu ninakubariki Bwana. Asante kwa kazi ambayo unatenda jioni leo. Mungu ninakubariki kwa sababu ya matendo yako makubwa. We Mungu ambao unakuja tena kutuambia kwamba tusiogope. Ninasema asante kwa sababu ya kazi ambayo unayafanya.
Ninasema asante kwa sababu ya kazi ambayo unaendelea kutenda Mungu. Mungu ninakubariki papa wangu. Ninasema asante Mungu kwa jioni leo. Wewe ndio mfariji mfalme. Wewe ndio unafarijiaka kila